Yan si Nicolay. Wala. Yan si Kuya Pablo. Pasok. Ano, Kuya Memen. Shoot! Pasok! Kumahabol na. Yan si Kuya Pablo. Pinasa kay Kuya Gio. Si Kuya Gio. Papasok yan. Papasok kaya yan. Ay, JC. May kamak-kamak dito. Tulungan mo. Si Kuya Gio. Shoot yan. Shoot! Pasok. Shoot ninyo. Wala. Nakuha pa rin ni Kuya Rob. Yan si Kuya Gio. Shoot. Pinas pala. Kuya Pablo sinut, pinas, di pa rin pumasok. Kuya Caleb. Shoot yan. Andre Rosal yan, si Andre susugod yan, susugod. Nabitaw ng bola. Yan si Nicola, yan na, pinasa kay Andre Rosal yan. Si Andre, yan, di ko makita. Yan. Pinasa kay Kuya Pablo, si Kuya Gio. Up. Ay, Pablo. Yan na, naglalaban na, mahirap na labanan. Sinut. Wala. Wait, nakuha na kay Pablo. Yung bola. Sinut, tinres. Good pa rin yung ball. Yung ball mabait pa rin. Up, pinasa kay Lester. Sinut. Pas. Wala. Yan. Nakuha ni Kuya Mehmet. Sinut. Lama. Si Kuya Gio. Yung may papasa ni Kuya Gio. Up, sinut. Trailing. Sinut niyo. Kuya Mehmet, hindi. Nakuha ni Andres na yan. Si Andre. Ano yung Tatagal sila eh. Yan, sinyol. Pinasa kay. Inform mo lang. 8 sila. Basta, lamang 1 sila. minute, last. Si Kuya Gio. Di, pinasok. Pasok. Yan si Kuya Gio. Papasok yan. Sinut. Dahil sa... Foul, ma'am. Bakit po kumito ang referee? Pablo. Foul daw. Papasok yan. Guardia, pinasa kay Lester. Sinut ni Lester. Mambo na. Joke lang naman yon. Yan si Kuya Memen. Yan si Darren. Wala. Yan si Kuya Pablo. Sinut ulit. Yan na. Makaya-aya. Napos daw. Sinut. Hindi naman jumble eh. Jumbo. Sinut. Mahit kayo yung tie. Hindi. Sinut. Pasok. Babay daw yung bola. Sinut. Ayun. Pahabol yan. Sinut. Ano eh? Yan si Andre Rizal yan. Sinut. Ginagsinungaling ang blackboard. Yan si Sinyal. Kuya Gio. Binote ni Junjun. Sinut. 7-23 po ang score. Okay. Kuya Gio. Si Kuya Pablo. Shoot yan. Si Kuya Gio. Pasok yan. Pinajun. Oh! Papasok yan. Okay. Sinut. Hindi. Second attempt Sa free throw.